Tá loch 20 míle punt go fetril imi síos na tankna sin. Bernie, hold tún seannach glóíomh mar a gúidir tú san nearach ní bhaine tú sa bhúbha. Beidir éhíhir. Ach ní mu an lenacht le leis na plean í bhean gan na pumpaí, nu go mé cás ácha se socraí. Idir a dálín tá tóra ar méid sam an séúlab. Is na bheardún an táims na chahabh ag gláidún gnós na café, agus na pumpaí ágal fi féidir. Cé fáin deáling nach mu de sin, ce bhhaon te sin? Well, chuneach peidir na pumpaí gimacht chun, chuneach sé na costaméí, agus sin ar thuchas nárach sríd, tugus na pumpaí reishaid. Se, agus be mu de reis na mád cena céanam? No, ní bhé. Mar ben café fi láin tóla an amsin le chuna dé, agus ben bhartaine an an díúisteach ar na pumpaí. Fernie. Bhfuil tú sa cheappa gúil pádar go le ghlacha le sin. Na d bhéise go gúil deadá geall éis is blian bhaid? Well, nes ní mu chuna sin inse go bhfuil. Just tú mu an lís céan rá, s bhí go le dethe. Ní an lísán. Ní réidir mu dhéide agus a héanaach lábh agus focail. Oh, well, cá lís bheán inis. Agus má chur an pádar ceistebart fi na pleanan í bhean. Just aber leis nar hiigmas gur an nirid a baint le riocht na pumpaí agus a bhí. Agus gur hocramad a ágal fi duine cinnte fista gair Jacob. Ghlacha pádar leis má chuirn tú mar sinna. Stein bhhams ar féidir. Well, stoi gúil céalis mit a tú rá. A cha bhirní ní máile mo chiúil tú dor faoi. Tá sam. Tá bránarm. Cuimne méid a bhirní. Agus má haimime de réiles, agus níl sam fós an gá nús man an gá. Caiimi sin na socrúcha dhéana. Agus rud eile, má chuid an pádar an cheisteirt. Tá rá is láithla dar chéile. Má má chun tú de ládar isteach sa scéal uair bháin eile. That's it. All bets are off. Dígann tú let me? Tuigim. Right. Agus, ru dín be go bháin eile. Fernie, ná tógí díomh me sem mar amada. Ar má hógins, ní bhá a teanna cheartta chuidir. Wat tú go le láir le mí hall ríiste féidir? Ní le bháile. Di bhín an méidir hiic mar éilha is a mágan bairá leis na pumpanis. Hanna hain go buid bhrádacha. Na dí roiomh, hanas chaimi sé bheigimach. Fána ir. Oh, hello, Hessa. Hi. Sgal me praí réine seamstar. Dechrú bhfuil leis sin inne? Oh, sábhla dí sin cet a há lá. Bhí timpis beag aige. Bhúil sin ein sink nar bhúla stór. Tá ráid mestó. Ní le níimiríad faoi má go raid chla gíine tá sé. Gosú san stair má an búhal agus fáid ansaí. Cé dúirt Catherine at faoi sin? Ní sí tádalm, tuige? Dine si chuid faoin brain tumor nar inis. Tá sam faoi áráid, tás. A rút tú éonrad le sémas? Ó ní rút me tádal le sémas. Úl sa cin ceo faoi? Nílas. Bhí imní arm go meid sé deachar me cheart a chur a chéile agus scamal mar sin os a géan. Tá sé sin ná nar nó. Mestúil sé féral tíar hémas. Éist, cén fá gan neanna sémas teangáilm, tar is méid sin ama. Ní sé fáil bás nó in cheo. Sémas? Ó, sí ráir níl na buileid. Tá sémas a mór na sláinte bail a dhéir. Jesus, Roshi, what the freaking crack out of She'll are you right? Oh, Rena, please, have a brother. Please, Rena, Nadia. GD Mac, lads. Well, it's costalach nar now an arrow atmosphere in walk the cactar agaf. Ni ward an corsin of a rinsed agus trimite. Fina ma hokus me mach. Oh my God, Maro, Shana. You are a shay. Oh, walk it to a Hayden. Very not with camera. Well, it's hard to go and check Glender and Mukhri on vertical ekal hisen sin le hele. Seamus is a garwak. Agus tás agam gúil sé fér uíoch go dóhaid sé heasa. Asacht uíocht. Mas tú bhfuil an áíire? Tás agam sa chamagus tá mé mo hín se gúil. Slán le tristó. Slán a chólín. Sinna níos fuicha chapúil, ag tú le héad atá, a da donglaid, ná bháin sin inis. Se déir níos tú fuicha ní hearta. Mór a spórtí a tún slíise, sin na camera sin, ag tú, fuicha chapúil bhaid ní sin nóiad, níos? Oh, huh? Hello, Michael. Hello, how much? This is sheet. What does this heading is? Tell you no free could you head it, my father. I'm free to. Been a max, that's a bit. That's jolly just a letting bug up all year. Well, half of the glad the whole go.
What is happening? She head where the agmus mo go who the lady in. By that denim she ni lu moet zijn groot je volgens. Ken nak gaan heen zeg. Tan meer nog aan. Dus bij jou nou kon je. Dat is misschien groot je kindje. Dat moet zo zijn heen. Ah joh. Moet je schelen weekje. Niet geen macher bij de Galimberg. En toch er hemels. Wat is dat? Niet liggen blauw haar nach kun je weer hier zo bocht. Niet je graster. En taal het hemels speelt zet. Ah, dat kon je weekje. Kun je post in de wellig heen is. Dat was niet volgens. Dat kon je. Dan de graai de naam. Kom bij me. Wat maar. Wat maar doen we. Niet dan ik wil toe. Maar sugar aan meel magas fatsila de Thomas van een leid hem zo wel ik stress ringer. Wel is het ze, wel het schroer ak psin niet iets in getro. Schema stress agus a makin. Agus wel is het triglon is more sportje we brand. Moest je zeggen nog wist al, dat meel maak het gewoon. Agora aan meel maar het ze naar etching like gaan blenerd. Dan nog teer. Slan. Wel een niks Tom. Nog gildaan, nog een vaarhoe. Nu is het rief dan voor de sideline en family cancelling. Oh, moest je smaken kan mission is le korla korrende nog in de koers zijn. No, rere. De wist ik gehaald en kun je rift kojats in is een chanlad. Het is een nieuw lang goed chanlad het legger. Naar de graag aan het. Zo schemes January niet messen. Sorry, als met de rest leidon. Beg. Oh, sure, fik mission. Ja, kom maar bal. Wat er? Hanar, kan je noemen? Ja. Hoe noem je dat? Ní rá at riamh buchal nó caiile mé fiú. Ní in festival maar. Dag Catherine en Ross na Rome. Na de forsrimacher os higamper. Agus ní commission ní smúi gotí. Finn ik sakait. Ach, híl had a mechtún ráile hí go níon iirecht teangála dhéana le hí. Ní rodí chahéisce sin ag gnám. Runní mé iirecht. Scrí me sus ik kopfúis. Hús sa meagdan an haus am lech lia. Han ik na letter chéile garage. Fiúháin ar sé duscailte. Sinna. Máchan is sé iad. Ach, bhí aithnacht ar muintear an seán nach rá. Níach sé bheith ó deachar sin scéileáil. Ní as ag muinte fiúán gur sí súla poist. Ní os ag idir héine saoire. Ceap sé lugur job mór cinntíú nach líic. Agus níor smuoine ó riamh cháil sús na dia. Tá me suasúir bháin. Bhí sí imíú. Sinna dóúlam. Chola man dhééis gur sí bailí America. Dá an fastúla bhí cat. Ní a rasna rún riamh soach maic. Ní a mis soach maic echanir. Cén fáin mar iniste go dtíana sé? Ní éta ní rodín. Ó sin! Camus gáil suas tá aber le déine ag dadó. Tá gon teine nach rumsú John Pisa. Túrim sin suas ar balla. Ó, car go leor, slán. Slán is. Ó sin, goile. Well, dat wordt. Míhall tháinig na cápa sí bhaid Jack I ggur díalach an cheafé. Oh, right. Well, ní bhláir is go brenach lídor ar pseáil mar haine spontáda. Actually, déach mu contract le lís na bumpaí áil den sosa an am céana. So, tá sásta na pompélings mar sin? Tá. Oh, míhall tá tú aontach brenn ní bheith eifeile bethart gealam chuite. Was cad a hain? Díon méocht leir le lídor cins fanúnach. Ó, tre sin tá, tre sin dion tam sa hána hé. Tás a dráir hinnéad, canar, tre sin go ben na í. Right? Right. Hello? Heather? Maura? Hello? Hey. Cat dat zien sin. Tada, bhí sé oscailte. Níor hiic mé céir a bhí an. Rama.
Ní agam sin lesin oscailte ag am bi, mar tá ólas anrúnda fé mo chu chuiste mar is lesin. Well, bhí sé oscailte. Lú sé sa? Hai. Ceach an trásdó? Ó go hálan. Tá ó sin fós híos in éanamh fanna dheadó. Nach dé sin. Bhile, bhí mar chaint le muiceil, Tá sé do bumpa í lei sin. Chodí de feidir. Ó nach chu te sin íntach. Ba cheach amach simras níos hána sé mu chéana agus bena agus muiceil le seach. Rud a chu téhéit sa tesa? Ní ra. Tu mu tí ag míon bíis mar sin agus réitú me a cinteáin. Ó, gur maithe ach bearcham fannach le ó sin. Tá go má mar sin an fanna mé hína tefra sin mar sin. Bei family reunion ar ball hísa. Ok. Feidir, Rud a sáil sí ag chu téime hagrún tú as fanna mis sin seo, tuair stress cúna. Ráithóide. Bin de side er let. Le fénach go gur de clíbrach ba? Daar is net. Nachché rabí lintse tá déanú be bríbar. Dún chlápa. Ó, gur táta bheith. Fáiti sa betáart go glas na gádaí faoi? Chach san go tusantainna de a chochaid na gádaí. Especially his méid ó Stanford agus cíime. Seachan mun se bheith. Tá sé conúirteach ólas a bheith duine nach dígan a luach. Well, Albertad agus sin is má op financi fyrir sa betra. Inis. Agus bascan a hú, mar bascan míaltóga fai ma was. Ú te sin brasa le roiil? Catúirs cin sinna bhí haig. Níú an gomsach go bhnéise freisin. I mean, is bheits hí sé bain sin ag na Guardí fumsa. Tá go daling na Guardí? Rion, níor se cure go bhaindal. Agus anyway, leanna sé ar ad second sé go se chorásta, so capán. Hai, níor sam te géir sin an nach raibh. Tástai. Ná bach leis Denise. Ní Mac cinná flustered na lenta seo níos fes gifá. Go a hain. Ach tá níos mes na eis. Ní me ggéire. Ag lans tros a baint leis an hackney business le ta seo. Céad ínas mé na fianta. Sí séaslam. Spéal se tain. Ní féidirlam. Tá mé gobar. OK. Fihan óid mar sin.
All right, slán. Mac, mi dúr lu a ringá, tá burt le balús car rua. Jeez, Mr. Kutchata. Tá go ré, gur dúirt. Hochran Hackney. Toss an grog, my child can do. Sure, tá sí dámsa. Sorry, fear mother cinn áilas nach níor ball. Sorry, Vanessa. I can run out on my tag. Well, má sinna an tain rud atá déanamh imní dit tá tú áráis. Is plaicé taig. Ná tá ords ar bithir. Right, slán. Slán. Ní is am an scéal ar fada. Bhí mas bailile an am sin. It's réir mar a hiige mé. Bhí sé dul amach le Vinsburg le pí sa fada. As an sin, chrícan sé go tobanna cibh cén fá. Agus bhí is cí gáinnig gur sé pósta? Bhí, ja. Ní hádón go deo sin éad gas mar sin. Tá sé gá... Có, straight leis sin. Well, sé is dói. Ar bhealach. Bhí high moral standards ag sinnéad se aine gcónaí. Stoch gur imime si amach na fanneogan ar bhúil sí leis an rat bastard sin burc. Gar ní dóna búil sin féráil sí. Chas mé se le Vincent é cheap me gur fear jazz fi an. Aber is sin le sinnéad. Connor, hi, honnig mé de cort eb má. Cé a sin se? Honnig le mé le mar grúfú a chuirt amach le hailónach, ní raibh sí an so bhí Tom a gréid se an fésta se agus sé chuir an fannacht. Sure, gáistem sa seo me suteach le scíige. Gif me plátachas. Táneart go fácaí. Gramad. Okay. Os i go deas le brean óra nach hwyl, ba chearta ti rhiol. Ní two-timer mé, no offence. Ar a cynso two-timer tá, le dóg ffolon singil mar hw, Dyna dy reid yn odwyd, Pianta bíimiis Bacardian Coke agus Glynna Miller. If mission Bacardian Coke. Oh, worth there for us to learn. I could get used to this. Mester me an go bhecht hir allach a chalín. Beidir go men. Beidir nach men. Ach ní ó Dirán atá Jason Arenos. Ní ó Giron atá ach Giron ach atá all. Deny thy father. Forsake thy name, na? Scéal fada. Agus le scéal gára dhéana is mi sé ehil na den dearmad sin a chalín. Agus tá supposed le manting. No déon darmad sin. Go leis scéal nóid. An biglan ceir leat. Yeah, vetin sandwich Alex Pinto Macali. Tá cúpla specials dasan an bhfuil tú. Mishkal, vetin ham and cheese sandwich Alex Pinto Guinness nish, right? Oh, an ninja sin da mis arálet. Ní chuir lá chas ar Calín mar sin ort. Dúirt sé go raibh an cadidir fós de thart a bheith blianta solachas me se leis. Ar nó I dúirt. Dearn siad sin na gcónaí. Beidir. Rénos bhí sé ar tí a bhean chéile ágáil, nó dúirt sé go raibh. Nuair a fuair ar mac go raibh ailseirthaí. Tráthúil golóir. No, Connor, tá sé sin fíor. Fuair sí bás leis sa deire. Gus cén leis scéal a bhí ag an sin. Ní ra mis a picture ag an am sin. Fuair a bhacht donna amach faoi tamil raibh sin agus, well, níor thug sé go roihathe. Is Jackar lucht oiler. Tás agam, an gapan tú nach narim go donna faoi sin. Sorry, look, Leonard. Well, sin é. Cur Vince deire leis an loireach agus ní ra éon rá amsa. Agus sin é an óra dánig tú nuas go ras na rún. Sé. Honnig mé an posfógraí agus ní ra bhfuim ach a bheith go fada ó Vince agus é mé an agus just dearmadaí inar chuilerad. And you lived happily ever after. Go dtí gur landáil sesin is teach béal dora seachtain ó hin. Jo, ceap mé gur mé haris. Ach an nóméid a leag mé súil ar tháinig na seanmathúáin sin ar fád ar eis agus an ní creide mé hééis sin méid ama. Sin I galar an grá. Ní léon leiser. Ja, well, tá sách leistí inis le nach dógi mé a ríiste inis ná go brach. Anis se bheadam. Da bhéile. Bon appetit. Hi. Neach tú an carú? Chó? Siar is an íar a car an nóid. Cin los bhíad? Sam, 7 8 stoi. 8 mí nuair, bu tú as a bheabhar.
Kom echt dat dan met timpisch staat er een doosje. Supportig. Nos een uig. Nos een onnedien quorum. Nos een pris doen. Dus je zijn grand vermak. Sorry. Je wil nou generation, maar de helle. Dit dat de katten is Tom aan de Highlands. Nou, katten is hackney few dan Marriott. Ik was kavag schön moet. Oké. Tá brona. Chance mij gegaan met erin losa. Gegaan met scared. License a hackney. Tos ik taig vind ik weer maar. Ik taig. Kijk hoe. Die Jason niet nog. Dus we net te aanwoner. Ik sta hem ook toe chance om nur nog ook die niet bellen. Zijn jammer daar. Zo niet het dan nog. Maar snap ik hem niet behoort wie hij geneerd. Niet aan op mas zien. Ik hoor die misschien moenen shoot. Snel return nog touwen. Listen Vanessa, je kunt ook keer gekonterd toch staan vers. Nee, wat is in de gras arms er of hij go dirla. Ja, hoe bekijk hem nog? Look. Chance waar ik ga maar moet job nog lust om skeeltje. Ach. Ik wil net naar miljoen petrols naar pompen niet in piece gaan. Ja, is Queen lom. Keert voor je. Kom in water cócla strá tá si dat agus peanta go héimeis. Ja, maar Lenny. Ziet toen niet in je hal dat de holkoeker stress al smaak. En we niet veel met meer van kobertje. Har ik soort jobber staat hier fuck shush. Tá sé dachar creún gur colcarracha do héana agus muire. Tá go hógaigh breanú. Just fáinna deochan, oké? Má tá a thuairm se bhaim fíram a dhé. Reite, sí sí sin siach sé. Tá tú áráid a héimeis tá job amsa. Tá job amsa mé héin. Ú seach job, nis má ha. Sí sí siach mu deoch. Sinní, buí sí stress. Má sí muis, níl si peoch cosúlaat. Tá fan húd? Níl, is bitteach go smiorí. O ja, le hé moet hè. Je gaat zich hier aan. Nog eens dat gemaakt een goeilijke Angela. Well, Kaito advald was a rooney bill far-fetched. Agus, well... Ní hé orange to brega hanna. Je ziet tegen je reis gedien het geen de goening. Je hebt een einde in schrief. Oké. Ach, maar dan security tape ik taig. We geen different die in shape, maar ta zeg je van cats in een zak niet dat u egg je reinos. Niet de tape ik niet spoel. Wat geen fa? Could hoorde ze. Wat pizza heeft roelen in de petrol pumps. Goed ik met Angela Michael, a gar hug. Hij zegt trouble a kraken. Angela is Michael. Ja, wel did je maar gehuig viel een tape al is. Agus snef agus a Tommy Ryan heen, garage torcha. En tegen toe kijk hoe more staan rod dat we raw. Ja, zeg hem. Mas weer sin sé taig atá freigrach as pás Robbie agus Sean. Sé. Ik sá sig mí leis an frisin. Fé tú ceisgur mar hagant. Má tá cin fá ru sé an ceann leis na gádaí. Sá. Bhil saig mé a héanagus Angela. A chuine me gnám, ne mar deanna se frúhil frisin. Was hín bastard go friggin smartalte. Ag sinna bhaid tam sa frisin Vanessa. Gur mé héanaige den nettarnista. Cin fá? Well, you see, dins me go Jason fi se gnám. Agus tá sé prúfa ag Jason a gur is gnín se chur a hort go haig. Agus inis nar chuim im siaraid, agus na rútí táráteag taig go chunam. Tá me cinn scoúla aige. Agus má tásta mar friggin ré. Come on, Mac, níl mis a Wild West. Tá se de hehar mar de tú héin ar ball. Ní sé aon den mis go mé má mar an frigger. So at that time, it's too late.